अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पिजन प्राइड की तरफ से आज आपको के अरीपो सिटी के अंदर साबका जेट चैम्पियन उस्ताद कैसर ख़याम साहब के पास परिंदों का शो करवाएंगे। आए उस्ताद जी से मिलते हैं और अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद जी, कैसे हैं आप? ठीक हैं? वालेकुम सलाम फ़ात भाई। अल्हम्दुलिल्लाह जी, ठीक ठाक। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी पूरी वेलकम टीम जी। का, जो पिजन ब्राइड की तरफ से आप आए हैं। तो हमारे लिए ये खुशनसीबी है कि आप आए हैं हरिपुर बहुत में। बहुत शुक्रिया जी आपका भी, आपने हमें टाइम दिया। उस्ताद जी अपने साथ बैठे ज़रा दूसरे दोस्तों भाइयों का तारुफ करवा दें। जी, ये काजी शहबाज साहब हैं, शागिर्द हैं जमीर साहब, अजमत अयूब, नासिर महमूद। और ये ये सारे भाई कबूतरबाजी जी में आपके सारे, साथ अटैच हैं? जी जी जी। बिल्कुल जी। अच्छा, बहुत शुक्रिया। और उस्ताद जी ज़रा अपनी पार्टी के बारे में और अपने उस्ताद ग्रामी के बारे में बताएं कि आपका ताल्लुक कौन सी पार्टी से? जी, मेरा अल्हम्दुलिल्लाह उस्ताद मिठू लाली से ताल्लुक़ है जी, और पिपला गुल। तकरीबन कितना अर्सा हो गया उनके साथ जी? जी, दूसरा साल है जी दूसरा अल्हम्दुलिल्लाह। साल है। और आप कबूतरबाजी के साथ कितने अरसे से अटैच हैं उस्ताद जी? कबूतरबाज़ी के साथ तो मेरा तकरीबन 20-22 साल से जो है ना माशाल्लाह काफ़ी टाइम अटैचमेंट हो है गया जी। जी। जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो उस्ताद जी आप अरीपुर की कबूतरबाजी के हवाले से आपसे पूछना चाहेंगे, क्योंकि माशाल्लाह आप साबका जेट चैम्पियन हैं और आपके पास अभी पता चला है और भी बहुत से टाइटल्स हैं आपके पास, उस तरफ चलेंगे। तो हरिपुर में जो मौसम है, मौसम के हवाले से आपसे बात करेंगे कि हरिपुर का मौसम एक जगह खड़ा रहता है या अप एंड डाउन आते रहते हैं? नहीं फ़वाद भाई, हरिपुर का मौसम जो है ना, अप और डाउन सबसे ज़्यादा हरिपुर में आ रहा है ना। जी ये नहीं कि यहाँ पे हर टाइम ठंडा ही मौसम रहता है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है, 40-42 तक चला जाता है। लेकिन यहाँ पे हवा का तनासुब ज़्यादा है ना, जिस वजह से कबूतर जो है यहाँ पे बहुत मुश्किल है कबूतरबाजी। और लाहौर में, पंजाब में जो है ना मौसम खड़ा रहता है, और हवा का दबाव नहीं है इतना बिल्कुल ज़्यादा, जिस बिल्कुल। वजह से वहाँ पे कबूतरबाजी थोड़ा ये है ना, इतना मुश्किल मैं नहीं कह सकता, लेकिन यह है कि हरिपुर में कबूतरबाजी बहुत मुश्किल है जी। जी उस्ताद जी, बिल्कुल ठीक बात आपने की है कि कुछ लोग हम लोगों का आना जाना होता है इधर इंटरव्यूज़ के हिसाब से, तो लोग कहते हैं कि अरीपुर, हवेलियाँ और एबटाबाद में कबूतरबाजी मौसम में नमी ज़्यादा होने की वजह से बहुत ईजी है और इधर जो लूज परिंदे हैं वो भी काम कर जाते हैं। लेकिन लोगों को ये नहीं पता कि इधर वेदर जो है एक जगह खड़ा नहीं रहता, अप एंड डाउन आते रहते हैं। सुबह जब झंडी लगाई जाती है उस वक्त मौसम कुछ और होता है, दिन को कुछ और होता है, शाम के वक्त कुछ और होता है। साथ में जो मसला चला आ रहा है हवा का दबाव, हवा के दबाव के अलावा शाम के वक्त बादल आ जाते हैं और लगड़ बहरी बाज जो है वो ज़ाया कर देता है परिंदों को, वो भी बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। तो इधर जो रात की ट्रेनिंग है, रात की ट्रेनिंग आप देते हैं, उसमें उल्लू का भी मसला होता है? जी जी, सबसे ज़्यादा तो यहाँ पे लगड़ बहरी, रात को लू जो है ना वो बैठे कबूतर को भी ले जाता है। जी जी। तो बहुत मुश्किल है जी, आपकी बात बिल्कुल सही है कि मौसम यहाँ पे खड़ा नहीं रहता, सुबह उड़ाते हैं और मौसम है, शाम को और होता है, दोपहर को और होता है जी। तो इस वजह से जो है ना मुश्किल है यहाँ पे कबूतरबाजी। तो उस्ताद जी इधर हरीपुर के वेदर में माशाल्लाह आप चैंपियन हैं, हर दफ़ा आपकी चैंपियन परफॉर्मेंस है। तो हरीपुर के वेदर में किस तरह का परिंदा काम करता है स्ट्रक्चर वाइज, या आपसे पूछें कि ब्लड वाइज, जैसे जो ब्रीड्स होती हैं, किस तरह का क्रॉस इधर काम करता है, ज़रा इस बारे में आप अपनी राय का इज़हार करें। जी, वाकई सबसे पहले तो गोल्डन टेडी कबूतर यहाँ पे जो है ना पेयर कामयाब नहीं है। ठीक है जी। उसमें हम डालते हैं क्रॉस। मैंने तो अपना मैं बता रहा हूँ कि ज़्यादातर लोग जो है ना मुख्तलिफ अपनी जो है उसातज़ा के कबूतर क्रॉस डाल देते हैं। मैं तो पिपलों वाला कबूतर डाला है इनमें, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बहुत अच्छा अच्छा रिजल्ट है, रिजल्ट है बहुत अच्छा, माशाल्लाह रात को भी बैठते हैं। और आइंदा भी इंशाल्लाह यही होगा जी, क्योंकि मौसम खड़ा नहीं है जी। ना, खालस कबूतर उड़ सकता है यहाँ पे टेडी गोल्डन। तो क्रास में ही हरिपुर में जो है ना क्रास में ही कबूतर उड़ता है जी। तो उस्ताद जी ये हरीपुर के अंदर जो कप ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, तो इसमें फिक्स परिंदे होते हैं या ओपन परिंदे उड़ाए जाते हैं? जितने कप्स में आप पार्टिसिपेट करते हैं तमाम में जो ओपन परिंदे उड़ाए जी जाते फवाद भाई, हैं? ओपन है जी, फिक्स नहीं है, अच्छा ओपन है अच्छा। सारे जी। तो आपकी नज़र में फेस की कबूतरबाजी अच्छी है या ओपन की?
फवाद भाई मेरा ख्याल है ओपन बेहतरीन है जी। बिल्कुल, क्योंकि इधर वेदर की वजह से परिंदे बहुत मौसम की ज़्यादा वजह से जो है जी ना कबूतर तो, बैठ नहीं। तो अच्छा खिलाड़ी बाज दफ़ा इस तरह होता है कि वो दौड़ में पीछे रह जाता है बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है जी। फवाद भाई। तो आपके परिंदों का दोस्तों भाइयों को शौक भी करवाएंगे तो साथ साथ में गपशप भी लगाते हैं। इस तरह है कि उस्ताद जी इस दफ़ा जो गर्मी पड़ी है आप शौक में इन थे तो उसमें कुछ नई चीज़ें आपको देखने में मिली हैं क्यों टेम्परेचर एकदम से ऊपर गया है ना जी तो बहुत से लोगों के परिंदे ख़राब हो गए थे। ज़ाहिर है एक बंदा जो पहले वेदर था वो कुछ और तरह का था, अब चेंज हो गया, एनवायरनमेंट टोटली चेंज हो गई है, तो उस बारे में ज़रा बताएं। जी, बस उस बारे में यही है फवाद भाई कि जो कबूतर हमारा वापस आया ना उसमें क्रॉस वाला कबूतर जो है ना ज़्यादा प्रोग्रेस उसकी थी अच्छा जी। और मेरा भी एक्सपीरियंस यही है कि क्रॉस में हरिपुर में क्रॉस में कामयाब है ज़्यादा, बेशक गोल्डन है टेडी है। जी हाँ, उसमें क्रॉस जो है ना वो लाजमी है जी। नहीं, जब इस दफ़ा टेम्परेचर ज़्यादा हुआ है तो वापसी पे शुमाल में कोई नई चीज़ें आपने ऐड की हैं या वही वाला पुराना सिलसिला क्योंकि गर्मी ज़्यादा थी, गर्मी की शिद्दत ज़्यादा होने की वजह से लोगों के परिंदे ख़राब हुए हैं ज़्यादा। तो जो नए शौकीन हज़रात हैं तो वो तो उनसे तो संभाले ही नहीं गए, लेकिन जो मैक्सिमम लोग थे उनके परिंदे उस्ताद इकराम के भी ख़राबी की तरफ गए हैं। तो इस दफ़ा आपको भी कुछ चैलेंजेस का सामना करना पड़ा होगा, जी तो जी ये पूछना चाह रहा था मैं कि कुछ आपने समाज में चेंजेस किए हैं क्योंकि जिस तरह देखें पहले हम लोग करते थे समाज में नॉर्मली, तो अभी वो चीज़ें पुराने वाली चीज़ें जो हैं वक्त के साथ साथ जिद्दत आ गई, जिस तरह प्रोफेशनल मेडिसन्स हैं लोग यूज़ करते हैं, तो वो आपसे पूछना चाह रहे थे कि आपने मेडिसन्स वगैरह जो प्रोफेशनल्स हैं जो रेसर पिजन्स की मेडिसन्स है मौसम के हिसाब से वो आप यूज़ करते हैं नहीं करते, ये जी पूछना बिल्कुल जब कि आप मैदान के खिलाड़ी हैं। आप वो कुछ लोग होते हैं ना खुडे में रख के बातें करते हैं, आप खुडे में रख के बातें नहीं करते, आपने मैदान में आके पार्टिसिपेट किया है, आपने अच्छी परफॉर्मेंस दी है और जो आपकी बात है वो नए शौकीन हज़रात के लिए बहुत फ़ायदा मंद होगी, इसलिए आपसे ये बातें कर रहे हैं। बाकी इख्तलाफ राय हर बंदे का हक है, तो हम लोग जिधर भी जाते हैं उधर उस वेदर के हिसाब से उस मौसम के हिसाब से बात करते हैं। बाकी इस तरह से है जो दूसरे एरिए के दूसरे सिटी के बंदे हैं उन्हें इख्तलाफ नहीं करना चाहिए क्योंकि हम बात करते हैं उस इलाके के हिसाब से। तो आपकी जितनी भी बातें हैं वो नए शौकीन हज़रात के लिए बड़ी फ़ायदेमंद है। तो आप परिंदों के बारे में ज़रा बताएं कि इधर आप जो पिछले 20 साल से आप बता रहे हैं शो कर रहे हैं उसमें वो पुराने परिंदे आपके पास जो थे वो आपने अब में रखे हुए हैं या चेंज कर दिए हैं क्योंकि जैसे जैसे मौसम चेंज होता गया है तो जी फवाद भाई चेंजिंग आती है हर साल जी चेंजिंग आती है मौसम के हिसाब से ना। अच्छा तो जो आज से 10-15 साल पहले उड़ाते थे वो टाइम और था, बारह सही है बजे 1 बजे फैसला हो जाता था। बिल्कुल बिल्कुल आजकल जो है ना रात तक चला गया है फैसला, तब है कि रात को भी बैठते हैं तो इसलिए कबूतरों में चेंजिंग लाजमी है जी। तो आपके इधर अपने शिगिर्द इधर अरीपो सिटी में हो रहे हैं या नहीं? जी हरिपुर में है, केटीएस में है और सिटी में भी हैं। राइना में खान 2-3 ये बैठे हुए हैं, एक वो है अच्छा अच्छा नासिर अहमद, ये सारे शागिर्द हैं। अच्छा, इन भाइयों में से किसी की छात पार्टिसिपेट करती है काफ के अंदर? जी ये जलील साहब हैं, अच्छा उनकी साथ हमेशा मेरे साथ है, काजी शहबाज साहब ने ये भी हैं। एहसन भाई जरा इनकी तरफ चलते हैं उस्ताद जी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम जी। ये इनके पास खिलाफत है, नहीं ये शागिर्द ही हैं। शागिर्द हैं। इनका गुड नेम क्या है जी? जमील साहब। जमील साहब। अस्सलाम वालेकुम जमील साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? फवाद भाई बहुत बहुत शुक्रिया जो आप हमारी तरफ से तशरीफ़ लाए और हमें इज्जत बख्शी है। आपका भी बहुत शुक्रिया जी, आपने हमें इतना अपना कीमती वक्त दिया। तो उस्ताद जी आप सुनाएं, आप कितने अच्छे से कबूतरबाजी के साथ अटैच हैं? मेरा इससे ज़्यादा टाइम तो नहीं हुआ जी, पर यह है कि मैं बचपन से शौक कर रहा हूँ इस चीज़ का। जी जी पर यह है कि कपों शपों में या ये वन डे उड़ा लेता हूँ, बाकी बड़े कपों में ऐसा नहीं लिया। ठीक। तो इस तरह मतलब है थोड़ा बहुत शौक कर लेता हूँ और ज़्यादा अपने उस्ताद कैसर क़याम साहब के साथ अटैच हूँ, इन्हीं के ज़ाहिर है साथ ये आपकी शौक अपनी ज़्यादा ही छात शौक है जी। करते हैं। जी, तो आपके पास भी उस्ताद जी के घर वाले परिंदे मौजूद हैं? उस्ताद जी के घर वाले परिंदे मौजूद हैं, सब इन्होंने दिया है, सब कुछ इनका ही दवाई पानी जो भी होता है सब कुछ इनके ही साथ मिलके पोजीशन में करते भी हैं। हैं। अच्छा, आप माशाल्लाह पोजीशन होल्डर भी हैं। जी
جی بالکل. تو آپ بتائیں کہ آپ ہری پور کے ویدر سے، جو لوگ کہتے ہیں کہ ہری پور کا ویدر بڑا ایزی ہے، اس ہری میں پور کبوتر کا بازی. ویدر جو ہے نا جی فواد بھائی، وہ ایک جگہ پہ نہیں ٹھہرتا. جی پنجاب کا اور اس کا بہت زیادہ فرق ہے نا. اس میں یہ ہے کہ دن کو صبح کے ٹائم جب جھنڈی لگاتے ہیں تو موسم کچھ اور ہوتا ہے، جی جب دوپہر ہوتی ہے تو موسم کچھ اور ہو جاتا ہے، اور شام کو جب کبوتر کی واپسی کا ٹائم ہوتا ہے تو کچھ اور ہو جاتا ہے. اس میں یہ ہے کہ ہمیں بہت سی چینجنگ کرنی پڑتی ہے ہر سال ہر دن. مطلب آئے دن مطلب کوئی نہ کوئی چینجنگ ہمیں کرنی پڑتی ہے. اس وجہ سے کبوتر بازی میں ان رہنا پڑتا ہے. نہیں تو ہم اگر چینجنگ نہ کریں، کراس نہ کریں، تو پھر وہ ہمارے لیے مشکل بن جاتی ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ ذرا قاضی صاحب کو مائک دیجیے، ذرا ان سے بھی گپ شپ لگاتے ہیں پھر ساتھ میں. السلام علیکم قاضی صاحب، آپ کیسے ہیں؟ آپ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا کرم جی. سنا ہے آپ کے پاس بہت اچھے بریڈر پرندے موجود ہیں. آپ جو ادھر بچے وغیرہ چھتوں پہ چھوڑتے ہیں، آپ کی جو دوسری پارٹی کی چھتیں ہیں آپ سے لے کے جاتے ہیں، تو ماشاءاللہ آپ کا جو بچوں کا رزلٹ ہے، لوگ کہتے ہیں بہت اچھا ہے ان کے گھر کے بچوں کا. تو آپ سنائیں، آپ کبوتر بازی کے ساتھ کتنے عرصے سے اٹیچ ہیں؟ میرا تو تقریباً کبوتر بازی کے ساتھ تو تقریباً 15 سال ہو گئے ہیں، جی جی. پر زیادہ شوق جو ہے یہ جو ہے کہ 4-5 سال ہوئے ہیں بس. اچھا، آپ اپنی پراپر ٹائم نہیں دے پاتے. بس ٹائم نہیں ہوتا ہے. جی جی. اچھا جی، بہت شکریہ استاد جی. اب اپنے پرندوں کا اگر آپ شو کروائیں تو ساتھ میں گپ شپ بھی لگاتے ہیں. جی ضرور جی ضرور. کے بارے میں بتائیں جی. جی الحمدللہ ماشاءاللہ ہر سال کا اچھا اڑنے والا چیمپئن کبوتر ہے. 22 میں بھی اڑا ہے جس میں میں نے چیمپئن شپ لی ہے. یہ سلارے ٹیڈی ہیں، میں نے کراس میں ڈال کے نا تو انہیں تیار کیا ہے جی. یہ کیسر بھائی آپ کے کب میں اڑے ہوئے کبوتر ہیں؟ جی بالکل جی الحمدللہ. ان کی کیا 3 سال سے پرفارمنس اڑ رہی؟ رہے ہیں جی. اچھا 3 سال سے اڑے 3 ہیں آپ سال کے سے پاس. کیسر بھائی، اس کی میکسیمم پرواز کیا تھی اس برڈ کی؟ فہد بھائی الحمدللہ یہ شام تک بھی گئے ہیں، 7:30 تک بھی گئے ہیں، اوور ٹائم تک بھی گئے ہیں. یہ تو یہ 5:30-6 بجے الحمدللہ یہ ہر فرت میں یہ بیٹھے ہیں جی. اس کی آئز پر یہ کون سی بلڈ لائن سے ہے؟ ذرا کندے کا بھی شو کروا. جی یہ گولڈن کبوتر ہے جی. گولڈن اور ٹیڈی کراس میں کبوتر ہے. یہ بھی تقریباً 2-3 سال سے پرفارم کر رہے ہیں. جی جی الحمدللہ. اس سال میں نے اسے نہیں اڑایا فواد بھائی جی. اس کی پرواز نہیں پوری ہوتی. یہ ہر ٹائم ہر روز یہ اوور ٹائم بیٹھتا ہے جی. جب بھی اسے میں اڑاؤں نا تو اوور ٹائم ہی بیٹھتا ہے جی. شیر بھائی، آپ کو استاد جی کے برڈ دیکھ کے کیسے لگے ہیں؟ آپ تو اوپیجن ٹرائی ٹیم کرتے ہیں، ہر جگہ ہم لوگوں کے ساتھ موجود ہوتے ہیں. جی تو یہ برڈ آپ کو کیسے لگے؟ ماشاءاللہ کافی اچھے پرندے ہیں، ان کی پروگرس بھی بہت اچھی ہے. بالکل جسم کے حساب سے یہ کس طرح بیلنس پرندے ہیں؟ بالکل جی فواد بھائی ماشاءاللہ مزہ ہے جن کے کبوتر دیکھ کے، اور مکمل وجود میں پرندے ہیں ان کے. کوئی ان میں بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ پروں میں کوئی ایشو ہے، جسم میں فالٹ ہے، چھوٹے ہیں بڑے ہیں. ایک لیول کے کبوتر ہیں، وہاں بیلنس کبوتر ہیں. دیکھیں بالکل ہاتھ میں جو آتے ہیں آپ کے بالکل ریشمی ہیں. سائز میں دیکھنے میں بڑے لگتے ہیں لیکن پکڑو تو وہ اپنی جو ایک کبوتر کی پہچان جو ہوتی ہے، یہ دیکھیں ان کا بہترین، اور ان کے بہت اچھے رزلٹ ہیں. تمام کپوں میں انہوں نے ماشاءاللہ ہر کپ میں پوزیشن لی ہے. یونائٹڈ کے چیمپئن بھی بنے اس دفعہ. ماشاءاللہ جی بہت اچھی پروگرس رہی ہے. خشک بنوا کبوتر ہے.
بریک نلیوں کے ذرا اس کی آئز کلوز اپ لینے دیں. یہ دیکھ یہ فیمیل ہے؟ نہیں یہ نارے میل میل ہے. ہے. میل. تو یہ بھی آپ کے گھر کا ہی ہے جی؟ جی استاد جی الحمدللہ سارے گھر کے پٹھے ہیں جی. یہ اس پرندے کے بارے میں بتا رہے تھے قاضی صاحب کے اس پرندے کی پروگرس بہت اچھی رہی ہے جی اور الحمدللہ جی اور یہ ماشاءاللہ. زخمی ہونے کے باوجود بھی اس پرندے نے بہت اچھا پرفارم کیا ہے. اس کے بارے میں ذرا بتائیں جی. جی الحمدللہ جی یہ زخمی حالت میں بھی ٹھیک اپنے ٹائم پہ ہوا ہے جی آیا ہے. یہ دیکھ لیں ابھی بھی یہ زخمی ہے جی. بڑا دلیر کبوتر ہے. ہاں جی ماشاءاللہ یہ 5 ساڑھے 5 بجے اس کا پکا ٹائم ہے جی. جیٹ ہو یا کوئی بھی موسم ہونا تو زخمی یہ 12 بجے ہو گیا تھا لیکن الحمدللہ پھر یہ اپنے ٹائم پہ ہی آیا ہے جی. کیسر بھائی اس پرندے کے بہت تھوڑی سی روشنی ڈالیں. جی یہ 5 نمبر ٹیڈی پٹھی ہے جی اور ماشاءاللہ بچوں کی جو کپو ہے اس میں ماشاءاللہ یہ چمپئن پٹھی ہے جی. ماشاء ہری پور کے تمام کپوں میں جو بچہ ڈالا جی ہے آپ نے اس پر میں یہ چمپئن ہے جی. دوستو یہ جتنی بھی برڈز آپ کو بتا رہے ہیں یہ سارے برڈز سٹیم کے نیچے آئے ہیں اور انہوں نے بہت اچھی پروگرس دی ہے. استاد جی انہی کی وجہ سے چیمپئن بنے. استاد جی یہ پرواز کے حساب سے آپ بتائیں کہ یہ کنڈے کا جو سٹائل ہوتا ہے جو آخری 3 پار ہوتے ہیں ان میں آپ کس طرح کا کنڈا پسند کرتے ہیں؟ فواز بھائی آپ والی بات ٹھیک ہے آخری 3 پار لیکن جو میرا ایکسپیرینس رہا ہے نا وہ آخری 2 پروں پہ ہے. ٹھیک ہے. زیادہ تر میں نے 2 پروں پہ جو ہے نا 9واں 10واں نواں برابر آپ کی 10واں نظر جو میں زیادہ؟ جی جی 9واں 10واں آخری 2 پار ہیں کیونکہ ہم نے جتنے بھی برڈز ابھی آپ کے دیکھے ہیں ان کا 9واں 10واں کنڈا برابر ہے. بالکل جی الحمدللہ جی. یہ دیکھ لیں ابھی بھی دیکھ لیں دوستو بھائیو جو استاد جی نے بات کی ہے وہی ان کے برڈز میں موجود ہے. یہ بھی دیکھ لیں یہ دیکھیں. ہاں ٹھیک. بھائی ذرا اس کی آئز کا کلوز اپ لینے دیں. کیسر بھائی یہ کون سی بلڈ لائن سے ہے جی؟ یہ گولڈن ہے میاں صاحب میاں نذیر صاحب والے گولڈن ہے جی. الماری والے بھی آپ کہہ سکتے ہیں. اس میں نے ٹیڈی ڈالے ہیں تو ایک پٹھی آئی تھی یہ بس اسی کی نسل چل رہی ہے جی. یہ 3-4 بھائی ہیں الحمدللہ ہر سال اسٹیم لگواتے ہیں اور ان کی جو ہے نا 4-5 سال سے بہت اچھی پروگرس ہے اس کی. جی استاد جی آپ کے ہاتھ میں یہ برڈ ہے اس کے بارے میں بتائیں. یہ کیسر صاحب استاد کیسر خیام کے کبوتر ہے جی جو 6 سال سے لگاتار اڑ رہا ہے اور بہت اچھی پرفارمنس کر رہے ہیں اور اس کی پروں پر چل کریں. سکندر پور کمیٹی کے ماشاءاللہ یہ صدر صاحب ہیں جی اور بڑا نالج رکھتے ہیں کبوتر بازی میں. شعیب بھائی یہ کیا کہہ رہے تھے کہ آپ جو آپ کی کپ کے آرگنائزر ہیں جو کپ آرگنائز کیا جاتا ہے اس میں صدارت ان کے پاس ہے؟ یہ سکندر پور کے فواد بھائی یہ کمیٹی کے صدر ہیں. یہ ساتھ جمیل بھائی ہیں نائب صدر اور انہی کی زیر نگرانی یہ سارا سکندر پور کے جتنے بھی کپ ہیں یہ اڑاتے ہیں شو کروا رہے ہیں جمیل بھائی اور جمیل بھائی جی صاحب. اب انہوں نے ماشاءاللہ فرسٹ ٹائم آل ہری پور سکندر ون ڈے کپ کیا ہے. وین کی ہے. ہاں جی ون تو نہیں کیا انہوں نے اڑایا کپ. اچھا اڑایا ہے لیکن پوزیشن میں آیا یہ. اچھا
یہ کلر کبوتر یہ استاد جی کون سا برڈ ہے؟ یہ بھی اسٹیمپ والا برڈ ہے؟ جی جی الحمدللہ جی اس کی پرواز کے بارے میں بتائیں، اس نے کس طرح کی پرواز دی ہے؟ ماشاءاللہ بہت اچھی پرواز دی ہے جی اس نے بھی شام تک یہ بھی اڑے ہیں، بعض کا 2-3 دفعہ یہ رہ بھی گیا، اگلے دن آیا ہے جی۔ یہ 7 روزہ کاف والا برڈ ہے؟ جی جی یہ 7 روزہ والا ہے جی۔ تھوڑا سا وائرس والا پر ہے لیکن یہ ماشاءاللہ پروگریس بہت اچھی ہے اس کی جی، بس اس دفعہ کچھ وائرس کی وجہ سے کبوتروں کے پاس صحیح نہیں آئے، لیکن الحمدللہ اس بار کے باوجود بہت اچھی پروگریس رہی ہے اس کی۔ ہاں جی ذرا آئس کلوز اپ لیں۔ بھائی یہ بہت ذرا بتائیں۔ جی فہد بھائی یہ بھی ان کی مور لگی ہے، یہ دیکھ سکتے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پپلا اور پلس ٹیڈی انہوں نے اسٹیمپ بتائیں دوبارہ۔ یہ دیکھیں جی اسٹیمپ لگی ہے یہ دوستوں دیکھ لیں، ٹھیک ہے، یہ پپلا اور پلس ٹیڈی دونوں بلڈ لائن میں سے یہ بنا دیکھیں ہوا پرندہ ہے۔ کیسر بھائی اس کی کیا پروگریس رہی ہے؟ جی یہ ماشاءاللہ فیمیل ہے جی، بہت اچھی پروگریس رہی ہے اس کی بھی، 4 ساڑھے 4 5 بجے ہر پرواز میں اس نے جو ہے نا یہی ٹائم کیا ہے، 4:30 5 پکی پروازیں ہیں اس کی نا، تو اچھی کبوتری ہے ماشاءاللہ جی، پٹنوں والے کراس میں ہے، شام تک بھی گئے ہیں یہ الحمدللہ۔ ہری پور کے موسم کے مطابق اور یہ بھی کبوتر لگی ہے اس پنجاب کا 5 روزہ میں، اور یہ بھی ہے۔ فواد بھائی اس کا میں آپ کو بتاتے چلوں کہ یہ میاں صاحب کا کبوتر ہے کراس میں، تو میں نے شاید کبھی بھی بتایا کہ اس کی جو ہے نا پٹھی آئی تھی میاں صاحب کی، یہ وہ پٹھے ہیں، اور یہ پٹھی کی پرواز میں آپ کو بتاؤں کہ بندے کا بھی ساتھ میں شو کروائیں جی پھر شو کروا لیں، پھر اپنی جی کیاسر بھائی آپ اب اس کی پروگریس کے بارے میں بتائیں کہ آپ کہہ رہے تھے کہ پنجاب میں جتنے بھی برڈز اڑے ہیں اس کی پروگریس کے اوپر آپ بات کر رہے تھے، جی اس کی کیا پروگریس رہی ہے؟ یہ کبوتر ہے جی، جیٹ میں تقریباً 7 بجے سب کبوتر پنجاب ہری پور میں سب بیٹھ کے تھے، یہ کبوتر واحد ایسا ہے پورے پنجاب میں 7:35 میں یہ آخری وین کر کے بیٹھا ہے الحمدللہ جی۔ ماشاء اللہ جی، آپ کہہ سکتے ہیں کہ پورا پنجاب اور ہری پور میں یہ ونر کبوتر ہے۔ بہادر کبوتر ذرا اسے آگے رکھیں، اس کا پورا ویو دوستوں بھائی کو بتاتے ہیں۔ یہ دوستوں ساتھ کیسر خیام کا جو جوڑوں والا پرندہ ہے وہ آپ کو بتا رہے ہیں۔ یہ فواد بھائی پٹنوں والا کبوتر ہے، یہ جس کا شو کروا رہے ہیں؟ جی 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 یہ پٹنوں والا کبوتر ہے ماشاءاللہ، اسی سے جو ہے نا میں نے سارے یہ اڑنے والے کبوتر تیار کیے ہیں جی۔ یہ بھی جوڑوں والا ہی پرندہ جی ہے؟ فواد بھائی یہ بھی جوڑوں والا ہے، ٹیڈی کبوتر ہے۔
तो मैंने आपको बताया ना होने वाले ये सब इनकी ब्रीड है जी, तो आपको इन्हीं में से बने, जी, इनका इन्हीं पास में सब से। में डाला हुआ है। जी जी जी। ताजी तो ये वक्त के साथ गहरे होते हैं या शू में भी गहरे निकलते हैं? जी जी, ये हर साल अपना ही इनका जो है ना कलर होता है चेंज जी, करते हैं। कलर चेंज करते हैं। पंजों का शौक है। किसी भी जी ये कौन सा बर्ड है वो जिसके बारे में आप बता रहे थे कि सबसे ज्यादा बच्चा इसका आपके जी पास परफॉर्म जी, करता है? ये वही है जैसी जी। भी आपने फीमेल लगाई है तो आपने कहा है कि बहुत अच्छा रिजल्ट दिया है इसने। जी 5 नंबर टेडी है जी। ये आपसे एक बात पूछें, ये जो बर्ड है आपके पास टेडी, ये जिस तरह अभी उस्ताद सखी भट्टी साहब के बर्ड्स हैं, उसके अलावा उस्ताद मियां नज़ीर साहब के बर्ड्स हैं, इस तरह सेठ अशफी साहब के जो बर्ड्स हैं, और अभी उस्ताद अकरम मक्की के राय टेडी, बल्कि उनके अपने बनाए हुए टेडी, और उसके अलावा राय टेडी, ये मुख्तलिफ तरह की टेडी हैं। तो ये जो आपके पास बर्ड्स हैं ये कौन सी ब्लड लाइन से हैं, किसके घर के हैं ये वाकंड में हमारे एक दोस्त हैं बहुत अच्छे, शानी भाई जो है ना, ये उनके घर की ब्रीड है और 5 नंबर हैं अच्छा अच्छा जी। और अच्छा, आप ये शानी भाई से लेके जी आए? जी जी वाकंड से हैं। जरा कुंदे का भी शो करवा दें। कुरीज में है ये बिल्कुल। बड़े दराज कुंदे का बर्ड है। पंजे भी बड़ा अच्छे हैं। जी उस्ताद जी, आप जरा इस बर्ड का शो करवाएं। कैसे भाई इसके बारे में जरा बताएं। हाँ जी, ये भी किस्मों वाला कबूतर है जी, तो बहुत अच्छा रिजल्ट है माशाल्लाह जी। कुंदे का शो करवाएं। अच्छा, इसमें भी फवाद भाई मैंने टेडी डाला हुआ है। अच्छा, ये भी क्रास में बनाया हुआ है। 107 के नाम से जो है ना, ये बिल्कुल माशाल्लाह अच्छी प्रोग्रेस में है जी। अच्छा उस्ताद जी, आप जो नए शौकीन हजरात हैं तो उनके लिए कोई मैसेज देना चाहते हैं अगर तो? जी फवाद भाई, मैं नए शौकीन के लिए पैगाम देना चाह रहा हूँ कि कबूतर रखें, अगर 20 रखते हैं 20 की जगह वो 2 रख लें, 2 जोड़े रख लें और अच्छे कबूतर रख लें, ठीक है। और दूसरा ये सबसे पहले अपने घर वालों को टाइम दे, नमाज पाबंदी से पढ़ें और कारोबार को टाइम दे। तो मेरा यही पैगाम है कि जो ज़्यादा रखने की बजाय 2 जोड़े रख लें, 3 रख लें, लेकिन रखें अच्छे, जो ठीक है जी। अच्छी ब्रीड हो वो। मेरा तो यही पैगाम है कि ज़्यादा की जगह ये कम जोड़े रख लें और अच्छे रख लें और खून ब्लड अच्छा हो उसका, बस। उस्ताद जी आपका बहुत शुक्रिया। अब दोस्तों, आपको फिर किसी दिन उस्ताद जी के पास लेके आएंगे। अब आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।